ni ang kinabuhi ni GD. Wow. Karon natay interview. Usa sa iyang pinaka-kontra sa una. Nya luoy sa ning bata kay siya'y tumtan sa tanan. Kay si GD daw sa una butaran. Unsay masulti nimo kabahin ni GD? Si GD. Manawagan lang ko sa akong mga friends sa Bacolod. Nana ko na rin sa Cebu. Thank you for all the support. Unsa ito ang question? Unsay masulti nimo kabahin sa imong sa una nimong kontra na si GD? Si GD. Daghan dyan. Daghan kagong masulti. Wala dyan ni positive kay si GD. Pero dyan akong laguta. Liman ka, iya kong gilabayan sa robot. Man sa tog nindot kay nga robot. Voltage 5 ra ka robot. Gusto ko Gundam. Nya, yang naong. Sus. Gutumon ka maglanaw. Okay, gutumon mo ko kung nasi Ayan. Pero si GD lain dyan kay presko nga baboy si Ayan. Mura kong kasukaon. Kaning bata si GD. Banga kay mo daw basket sa una pero karon banga lang jawon. Tinuod pa ang istorya na sa una, yatagan kag duaan na robot. Pero ang robot, imbes na dua, gihimo martilyo sa imong ulo. Og nakadugo daw ang imong ulo, tinuod ba nat? Naay tinuod gamay pero wala na gimong martilyo. Kay si GD, wako kabalo nga sa una di ay hilig kay sa basket. 100 karon mo na nakita ta, sige lang basket, maski hindi siya bato basket. Moto, gimo nagbula ang robot na natimingan nga akong ulo, pananaw niya ring, moto iyang gishot. Ako ang kaluluoy.